Maayong buntag mga bata, andam na ba kamo maminaw sa atong diskusyon karong buntaga? Maayo kay andam na kamo. Bago ta magsugod sa atong diskusyon karong buntaga, ako sang i-check inyong attendance if nabay absent. Nabay absent? Maayo kay wala. Karon na ako'y misteryoso nga kahon dire. Og ako kamo pabunuton usa-usa og unsa inyong mabunutan ari mo sa tubangan o unsa ang inyong ikastorya sa litrato. Ani, unsa man ang imong ikastorya? Maayo, ang balon kay nindot. Ani, unsa ang imong ikastorya? Maayo, bag-o nga bag. Ug kani, unsa ang inyong ikastorya? Maayo, daghan og libro nga nagpatong-patong. Ug kani, maayo, naay bula ug nindot ang iyahang color. Last, maayo, nindot nga bangko og lig-on. Karon, na ako ihatag ninyo nga activity og inyo kining anseran. Manabamog answer mga bata? Okay, maayo kay mana. Karon, na ba ka may pangutana sa inyong activity nga inyong giansiran ganina? Maayo kay wala. Na ako'y pangutana kaninyo. Unsa may naobserbahan ninyo sa kinaunhan nga pangutana, ikaduha, ug ang ikaupat nga pangutana? Maayo, naa siya'y sentensya. Sentensya ang iyahang porma. Nagtuldok ba kini sa kinalasan? Maayo, nagtuldok kini sa kinalasan. Karon, unsa may inyong naobserbaran sa ika-tulo, ika-lima, ug ang ika-unom? Maayo, dili kani siya sentensya. Ug wala pud kini human sa tuldok or pangutana. Bago ta magsugod sa atong diskusyon karong buntaga, na ba ka may idea kung unsa ang sentensya? Maayo, ang sentensya kay usa siya ka grupo nga kumpletong idea o huna-huna. O kani po'y nagsugod siya sa dako nga letra o matapos siya sa punctuation mark, mga pangutana, nga marka o period. Pinanglitan, magbakasyon kami sunod semana. Naabay nalibgan sa sentensya mga bata? Maayo kay wala og naminaw jud kamo. Kamo na ba mo'y mga example nga ikahatag ninyo nako dira? Okay, ikaw inday GM. Maayo, magsimba kami taga Domingo. Maayo. Sakto ka na nga pananglitan. Napabay lain mo hatag og example dira? Okay, magpadayon kita. Kaya wala man kami pangutana aning sentensya. Karon magpadayon ta sa dili sentensya.
Naa ba kayo may idea kung unsa ang kaning dili sentensya? Maayo, ikaw Inday. Ang dili sentensya, wala ni siya nagstorya o kumplito nga idea o mga hunahuna. O wala kini matapos sa punctuation mark, mga pangutana nga mark, o period. Ang pinanglitan ani, kusog nga musika. Ikaduha, nagkaon ko. Kamo, na ba kamo ikahatag na ko nga example nga dili sentensya? Sige, ikaw, Gia. Maayo, happy birthday. Dili ka na siya sentensya. Kinisa pa? Maayo, party. Dili pod ka na siya sentensya ug wala siya gasugod nga period or pangutana. Naabay wala nasabtan sa sentensya o dili sentensya. Kung naa pwede ka mo mangutana kanako ako ng tubagon. Maayo kay wala. Karon na ako ihatag ninyo nga answeranan.